Animation qu'on appelle Qui suis-je Cage, une tranche qui vous arrive tous les mardis de 13h à 14h15 à 30 minutes. Nous sommes en direct à travers la 88 FM et la D6.25 MHz et nous sommes aussi sur TikTok et aussi sur YouTube. YouTube, c'est dans les comptes de la radio-télévision Sangomalamu. Si vous écrivez seulement radio-télévision, émissions qui sont réalisées sur la D6.25 MHz. En dehors de cela, nous sommes aussi sur YouTube et là, vous allez seulement cliquer Livre d'or. Livre d'or, ça vous sortira ce que nous avons déjà réalisé à travers cette émission Qui suis-je Cage. La réalisation est l'œuvre de ces deux personnes. L'une est de l'autre côté de la technique parce que nous sommes aussi sur la radio, sur la fréquence 88.0 FM et sur la fréquence télévision, nous sommes sur la D6.25 MHz et là c'est Céciléma qui prend les images et les sons et celui qu'on appelle le plissage de tous les techniciens, Assimou Isaac, il est en train de nous réaliser, assisté aussi par un petit qu'on appelle Isaac Bouanzambi. C'est des Isaac qui sont au niveau de la technique d'antenne. Et la régie plutôt merci. Et je suis pas seul dans ce studio, nous allons recevoir notre invité. Mais je vous dis que vous êtes déjà disponible pour nous vivre à travers ces plateformes que nous avons citées. C'est des plateformes qu'on appelle TikTok et YouTube. Vous allez vivre l'émission en direct. Nous vous saluons de partout. Bienvenue dans cette émission après ceci. Monsieur, on est déjà dans les studios, comme vous le voyez, très propre. Et nous tenons d'abord à remercier la personne qui nous a enjolivé de compter on dit de lui. Il s'appelle Jacques. On l'appelait autrefois Jonas, il était dans ce studio. Voici ses œuvres. Et aujourd'hui, nous allons encore rajouter, parce qu'il y a toujours l'émission continue son bonhomme de chemin, de faire ses œuvres afin que les studios soient toujours équipés de tout sauf rien. Parce que le mardi passé, vous avez écouté vous-même, la belle dame, elle a promis réaménager les studios, les rendre VIP dans un mois. N'allons pas les précipiter parce que ça demande les moyens, n'est-ce pas, Céciléma. Il faut qu'il tape de gauche à droite pour qu'il puisse avoir ça. Mais aujourd'hui, nous avons Maison Charity Number One qui nous a passé, qui nous a soldé avec un casque supplémentaire que nous allons mettre après l'émission. Et nous allons aller le prendre chez lui après l'émission parce que ici, c'est l'œuvre de Jonas, Jacques, qui nous a bénis avec les patrons, bon pas les patrons je dirais, mais les visionnaires de l'orchestre qu'on appelle Royal Orchestre. Ils ont été les nôtres avant Line Audio. Voilà, aujourd'hui, et je bénis aussi le Seigneur parce que Jean-Fidèle Ototouk, avec sa boulangerie, le pain de l'évangile, donne-moi les désinfectants. Et que je me désinfecte d'abord avant de prendre cette jolie truc que nous allons manger tout à l'heure là, ensemble avec l'équipe. Nous allons manger après l'émission parce que c'est pas toujours bien hein, de manger tout à part là, n'est-ce pas? Mais je vous brandis d'abord la chose. Ça s'appelle ça s'appelle pain fidèle. Lipa oyo ezana ikuna mafuta ya uaminifu ndani. Ukikula sisi leo utakuwa fidèle dans les visualisations. Asime ukikula bitu ile utakuwa fidèle aux techniques. Une technique bien fidèle na watu wanakupenda sana. Wewe nani wataje kana jambo sika kwa Karim. Ukikula mapa ile kina mama nani mama Jack mama Riziki. Mukikula bitu ile mwezi kala ba fidèle tasu mwa tabu na bubana hata mwadwa mwezi baiba nchi. Na kila mtu wakati unafanya kazi fulani ukikula mkate le pain fidèle a provenance inangara sana a provenance de iko mtamu kama ile onja kwa nunga nisikia mama ngolomba mai maramo parce que iko kanga chuni pain fidèle de la boulangerie les amis de l'évangile. Et l'autre fois on avait bu, je sais que c'est à court de route hein, tulikunya tu ambele maziwa yametajina ke maziwa kutoka boulangerie Dieu et grand. Ilikuwa maziwa mtamu éviter le colère et le coup d'habitude. Mais cette fois-ci, le pain, cameraman a sema éviter comme on a cool l'habitude leo, ou à minifo qui t'a la sana, t'as pas de quoi ça fait le même do minifo ça. Parce que Bible ça pas on a quand qui t'a tout sana, ou t'as quoi ça fait le même c'est ça si. Ou t'as ribik, ndo, bah ça t'as cool l'habitude bon cameraman. Il va on va quoi dans minifo parce qu'il va t'exercer basé dans sana,
Bache Kolanda, Bache Koleta, image de retard. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, si j'ai peigné les soyez dedans, parce que notre intervenant de cet après-midi, il est soyéphone, et vous allez aussi, dans les jours prochains, nous allons venir avec tous les sacs de Kaunga Charity No. 1 pour montrer que les sponsoring des casques qui se rajoutent ici, ça vient de lui. Nous allons, les mardis, il va nous disponibiliser soit un carton de tomates que nous allons rendre à tous nos mamans, à toutes nos mamans plutôt. Les mamans vont préparer avec la nourriture et les enfants vont faire avec ça, ils vont venir salir avec ça, les enfants, les parents, et puis revenir avec ça à la maison. Carton, nous avons tomate charity takuya mardi, pour que nous puissions présenter avec les casques venant des maisons charity number one. Number one nous a ajouté, Simon, il nous a ajouté les casques morts que côté Audi. Il y a pris à TikTok, il y a ces 4 wash. On a eu posé un avis sur YouTube, on ne sait pas si l'invité d'aujourd'hui nous a réservé quoi comme balle réelle, vous voyez, et à solo pas balle réelle, vous voyez. Mais toi, tu dois dire que tu pinti. Quand on a sali mon pays, il y a ton de Dieu, il y a gaz, ça manque sur le tchage, si cinéma. Gaz parce que célibataire il faut na kala équipé na asimo célibataire il faut na kala équipé wale to gaz unapiga chai chenye kwa makala pa non gaz unatia ndani complet na femme moi très bien Rubangura Rukakaba job j'accepte Kabanire lui aussi nous a promis quelque chose asimo taso za numéro za cheba ndobe ga ibise bisozo leka abati da blogo j'accepte Kabanire ali te promettre que tous va fika mardi bele ko tupelekea moi au moins enveloppe nitasaidia sana basi silema si tunapenda kukula après émission parce que pour notre ça pendant 1h30 minutes. Mesdames et messieurs, nous sommes en direct. Aujourd'hui, je m'avais tout droit pour accueillir notre invité de la soirée. Et Maison Salama aussi nous a promis à 6 mois. Maison Salama, bateau ya Eringa Loketo na tender. Mais on peut s'habiller sur le biloko, mon robot poto, bandautia ou awa. Mais sponsoring aux Hollandais assez cinéma pour visualisation de la réalité. Azimissou, non? Le tas de sec. Voilà. Merci beaucoup. Tout le monde a raté comme non? À 6 mois. Soit sur la kiana. Jambo sana. Jina lako nani? Kwa majina mimi kwa Maki Augustin. Maki Augustin. Yeah. Sasa sauti yake sasa yangu tu. Eba sauti mbili ya kabambe. Maki Augustin. Yes. Maki Augustin iko nani? Wasikia kitu nasibu. Na yeko na nini? Ndio kesho unaja pale. Maki Augustin. Yeko nani? Leo Swahili ya bunya. Na yeko na nini? Bon, Maki Augustin, namna kwa leo mimi nakuwa invité kwa Radio RTS. Naweza sema Maki Augustin kwa artiste gospel. Mimi naweza kuwa vile mgeni wengine wananijua. Lakini Maki Augustin niko artiste gospel. Yeko artiste gospel. Yeko na nini sasa? Attention, on parle de artiste gospel, mais on ne sait pas si cet artiste gospel ça veut dire quoi. Artiste gospel, il y a un artiste gospel, autrement dit, tunasema iko evangeliste. Kama wakiniuliza niko na nini, bon, tunapasha habari njema. Iko na mtu mwingine iko na njala ya kiroho vile vile. Asema ndio kipaji yako. Yeah. Donc, c'est un évangéliste chanteur. Ça line holding. Mais line holding quoi évangéliste chanteur. À côté de ça aussi, alikuwa vile entrepreneur. Hein? Merci beaucoup. Bon. Augustin. Mimi naja sasa ndio kesho. Asimo. Bitu naja shuka kutoa baungwa ya bongo wangu ifike kwake. Huko natona ku TikTok kuna YouTube objectif ya ile emission ni kukulamusha kutoka msingizi na wewe urudie ndani ya njia ambapo inapaswa kwako kusudi uweze kuishi maisha yenye kuwa bila uzito sana, lakini uende ndani ya maisha yako paske maisha inaomba inaenda na ina kota kidogo simu hivi wewe uende na uwe kuchunga benyewe uko nayo paske si la vite suri seulement ra siko tanguka chini utapasha tukana jina Mungu mbio ndio naomba maisha yanje kukota kidogo na inaokotaka mtu ndani ya karama nyeko nayo. Voilà, c'est comme ça que nous sommes dans cette émission. Objectif est tout ko to la mousse ouais parce que les gens ba yima nasoma kifaransa wanasema hivi les hommes personne ne peut échapper à son destin. Ah, benye Mungu alipanga ukue kama unakimbia na Mungu atakurekipeleka sana kupeleka Jonas. Mais usiku sasa Jonas mimi nimaliza ile kipaji yake na mzima tu na ubishi.
Batumishi ba ubishi iko. Anafanya kazi ya Bwana tu na ubishi, wanaletea kwenda ubiri batu basemeza choka mmeacha ndio ubiri tu. Unasikia? Inakuwa sawa mfano watu mbili, mwali katala, mwingine sasa taenda lakini akuenda ya kukatala aliendaka. Bon, wewe usikue kukatala kitu kile unafanya. Ile pale mbaya. Voilà. Maki Augustin, évangéliste de l'Éternel. Chantre évangéliste. Évangéliste chantre. Verso to sawa simu. Sasa niacha kuuliza wewe. Wanasema wewe ndio mwimbaji ile tu ndio bitu yako kabisa taongea toto. Ubiona tiana kwa dabitu ile tiana tu. Mambo uliona asimwe nani wanzambi zaka zikala drumer. Ubiona nani jira ni nani? Rachel Maria zikala mwimbaji. Ube Grace Drania imba mzuri. Ndio ule ubiona tu batomano kufanya imba ba Moizi mbia wanaimba ndio wasabomi bato na baba nani ndio siba. Mama tukila zifara picha simu. Wali tiana ubio kitu ni Mungu alitaka wewe ukali. Kwa kazi ile ya uimbaji mimi na tiana. Na uimbaji nilipenda tangu zamani, lakini kuna wakati fulani nilipenda ni decoration vile. Acha usije sawa na decoration mako ile kwa sasa. Niko naendelea. Mimi hata mimi za toka modi tiana ubio kipaji yako kweli. Mimi pana tiana. Kipaji ambao Mungu pekee anatia. Sasa tunaenda kama kipaji yake kwa haki ya siku. Bon, kitabu ya Yeremia 1 inasema hivi. Nilikujua kabla ukue kunako tumbo ya mama yako. Donc avant que ukue kutumba mamako, avant que ukue kumgonga babako, na mishaona déjà zamani, mishafa kuwa évangéliste mwimbaji. Et la première question, est-ce que il est parle, il est kwa moi maintenant, niko naendelea simu ya pili. Nani nitamutuma? Shamba kwenda kufanya kazi kushamba yangu. Isai. Iko nasema nitatuma nani aenda kufanya kazi kunako shamba yangu. Isai anasema mimi kwa parce que avant pale alisema yeye mchafu bakamsukula. Yeye pa kusumulia ba mutilia maneno kukigo. Jeremie alisema yeye pa kusumulia ba mutilia maneno kukigo. Bon, ile pale mbili Isaya akasema mimi kwa hapa Bwana nitafanya kazi ile pale. Upia huko Samuel. Mama Samuel yake kwa sasa mama anafanya ahadi na Mungu. Kuona uchafuku kumazabau. Akasema bana Mungu basi mimi akauka pa mipaka sala alikuwa anateseka. Bibi mnani mbandake unamchamba sana Penina akapata mpaka nalia kila siku mpaka siku moja mtumishi wa Mungu ndiye anasema wewe unafika hapa kesho ile maarufu kukusumbua si hapa kulialia bula sasa hapana. Ile uchungu ile pale ya maarufu iko ndio moyo na duma sana na beba mashida todo. Sasa kama uchungu ile ya marki la hivi asimwe atufanye hivi kwa njia leo kwenda nyumba. Usilie tena. Ahadi ndio ulikuwa tafuta mbele ya Mungu inafanyika. Uko Timothy. Mkusanyiko la wazee ya kanisa. Ndio naona wewe basema maki na kwa na kuraje sana. Na kiana ale naomba Mungu amuletee neema. Akwe mwimbaji mkamilifu. Kwa nini tukana mwimbaji banyo na neema wapana ya manaki. Ndio bafika batia mkono kuchoka sema tongia leo Bwana shoot karama ya uimbaji, karama ya uinjilisti hapa ndani. Wasikia simu tilime sabali. Ubie baba yako alikuwa kama mwimbaji, mama yako alikuwa kama mwimbaji, baba yako pastor, mama yako alikuwa kama nani Mkristo wa Chalimunda, nani mama Mukambi. Ndio natoka neema ili ya baki ile pale. Ndani ya 5 unachagua ya wapi? Ya wapi kabisa ndio wewe. Bon, Selomie karama ile ambayo mimi niko naye. Haiko yenyewe bana ombea ni kuombea. Wala kusema ndani ya familia yangu mtu fulani alikuwa mwimbaji, mtumishi, hapana. Ndani ya familia mimi naweza sema mimi pekee mimi napewa ile neema ya kuwa leo mwimbaji kitu kama na yeye. Asibu wafamu. Donc, bon sasa twende kwanza. Bitu ile njaa wakati gani? Saul kwa kwende. Wasikia simu mwanzo sio la bunya. Saul kwa kwende 10,000. Sasa nani mjiro nasema alikuwa tu kwende. Saul kwa kwende. Naona na ba 2 mama yako ama wewe mwenyewe kutoka kwa senka. Ulipenda sana mazingira ya modern. Okay. Bon, mimi nakomea ndani ya familia wa Roma
Yani zamani nilikuwa Mkatoliki. Na mimi nakomea na niko Katoliki, lakini tangu zamani nilikuwa na huduma ya kuimba ile wimbo ya kwaya. Zamani kule. Ulikuwa unaimba Katoliki? Oui, Katoliki. Na namna tulikuwa kwa village, tulikuwa na changa wakati mtu anaimba Katoliki, wakati mtu anakimbia kwa IC na tunaimba ile kwaya tunadevelope. Pale ulikuwa wapi? Tunakomea kwa village ya Jina. Hapa kujina karibu hapo. Ndio. Ndio pale kujina ba miaka ilikuwa miaka ngapi? Ile ilikuwa ba 2011. Ba 2011. Asa 2011 kujana. Ça fait au moins 15 ans passé seulement. Donc on a joué 16e année passée. Ndio. Ile ndio pale kuna miaka ngapi? Kwa sasa pale ulikuwa na miaka ngapi na 2011 hiyo? Kwa 2011 ilikutana kwa 10 ans. 10 ans. Donc à 10 ans, c'est assez moyen pour âge que Jésus alikuwa anasangaza na déjà kwa sababu na maka 10 ans pale jua kidangu na kanisa batia kanisa. Yuko na maswali makesho na yuko na jibu ya wao kunaonesha wao orientation. Bauliza wasema mtu modele gani? Yuko na makesho ya bazea zamani ile kabisa ile bakuani kabisa unapitia kuna kesho. Bon, ouais, sasa wakati ulikuwa na 10 ans, ulikuwa unapenda mchezo modele gani? Baba 4 ans, 5 ans, on a déjà première année primaire, deuxième, parce que au 5 ans, 10 ans, kama ulisoma normal au 5e primaire. Ama 6e primaire, kama ulikuwa na kimbelembele. Parce que aso bato kino na kimbelembele. Ba kimbelembele babaka yatiki kwa masomo nenga na 5 ans ou 4 ans et demi. Mambo iko na akili sasa bongo, fuju sasa bongo, bapeleke kwa masomo sasa patromet. Kama tarate hata mbaya pa ndarate pour plus de toka ni premier. Bon, wewe ulianchaka ile wakati ulikuwa na miaka ile pale ulipendaka mchezo ya modere gani? Hali yako ilikuwa ya kanisa ama alikuta pale hali ile ya Kristo haiyaingia kabisa ndani? Bon, heureusement wakati tulikuwa na komaa nyumba kwetu ilikuwa nafasi ambayo watu wanaamini Mungu. Tulikomea ndani ya neno na hali ya kucheza hivi sana mimi nasema kwetu nilikuwa kienda mimi peke yangu. Ndani basi. Petite sœur hapokuwa, grande sœur hapokuwa. Voilà. Diropa. Na ndani yake mama alifundisha kila kazi, kazi ya nyumba nilikuwa nafanya, mimi napika chakula, mimi nilifanya sana. Ulikuwa pika chakula na unafagaje? Tunapika chakula, basani, kila kisafi mimi nafanya. Panda exercice ya chakula ulikuwa fagaje? Mimi nataka mimi kama woko kabisa haki ndio wasema je. Asimu anasema anazaliwa yeye peke yake. Njome yasema bapali tia mkono. Sisi bapali tia mkono. Bapali sema bapali naba vile utakuwa. Bali wana kutana njoo na kioka sasa huko Jérémie. Ndani batu le pale auto Jérémie. Ou alors uko Kia Veres. Mais Kia Veres c'est pas à cet âge là ya chini kule. Unasikia chini. Kia Veres il faut quoi? Bona mandefu sasa mie ou bien simu hivi ou bien bobwela mwa safika pale il fallait quoi? Kia Veres. Unasikia chini. Mais ku pripling ba kule kaje kitoto kule inaomba ikue Samuel, ilikuwa na Jérémie. Bon. Sasa wakati ulikuwa unakomea pale, ulikuwa unapika chakula ndio wafalikana je? Naomba wa muziki ya ndombolo ama unaimba wa muziki ya kanisa ama wakati unapika pale idea muziki pale kwa ya kuchukua basadi, idea muziki pale kwa. Bon, katika maisha yangu ile kusikiliza banyimbo wengine mbali na Mungu nimepalizoea. Na mpaka sasa hata kuimba banyimbo ile balingala ba muziki si yazoea kabisa. So wakati ile pale vraiment sana kwaya. Ya mimi nipenda katuba kwaya. Tuko napika ba chakula pale na niko nasikiliza banyimbo ya kwaya ile pale. Unataka kwa MP ube unataka radio. Unataka band. Ndio. Asimona maana mwenyewe. Donc le Seigneur a commencé à les préparer depuis la face. On a commencé à embellir dans le domaine ya. Bon. Mais on pas vitu vyetu asimo. Sisi tuko na jamaa bado tunapata vile ba kama haki yako mwimbaji na evangelist. Atasema si kama ashale takubona nafsi ngapi. Wao kala evangelist pia wote nafsi bwana. Wao si ba evangelist basi kupata ba nafsi bapelekea ba pastor bana chunga. Si. Atatuambia. Tutaona kama yuko evangelist. Asimu. Kesho yangu hivi sasa. Wakati gani? Parce que leo uko na kitoto au yapata conscience. Usasa wakati vona découvrir que mimi niko mwimbaji. Mimi kuna karama ya uimbaji na uinjilisti. Ilifika namna kanisa. Eske ulilotishwa
ama kulikuwa na mtumishi mmoja alipika akakwambia weye uko evangelist hata muimbaji na utaganyaka ame kupitia uimbaji, ama Mungu ye mwenye alikutokea ubia alisugulia na sauti makali unasikia, paske sanya Mungu asugulia na asimu taba zusho na Ezaïe ezalaki na ndoto te ezaki tik tak, wewe ulikuwa ku tik tak na Mungu, ama alitimizia njia ya révélation, vision, ou alors njia ya prophétie par la trémise de personnes banye balienda pata uchunguzi ya Roho Mtakatifu wasemia mwambie mtoto leo atakuwa hivi, ulikuwa pale fasika ni sasa même hivyo uprendre conscience ya uimbaji tena na miaka ngapi? Okay, mzuri sana. Si adumu sana tangu inaanza ile madhara usirie, si adumu ndani kwa sababu wakati tulikuwa ndani ya wa Roma kule kwa Katoliki ilikuwa na develop sana ile uimbaji. Lakini tangu inaanza ile uimbaji vraiment usirie iko depuis 2020. Ulijitumbukiza ndani ya kazi na mnakani ya simu. Sio unaona pale. Ilifika kwa njia kadri kwa sababu est-ce que tu vision, ku révélation, ku prophétie ou bien ku parole audible par le Seigneur. Voilà. Nilikuwa naishi kwa sehemu ya Solanyama Centrale pale depuis 2018, nilikuwa Centrale 19 de 2021 vita ikatosha kutoka pale Solanyama nikajikuta niko hapa Bunya. Wakati ile vita ikatuingilia pale nilipoteza kitu mingi sana, watu wangu wa kazi bakakufa, donc ilikuwa mashambulio kubwa. A partir ya pale nilipataka donc vision mwa fulani temwa hivi iko na imbika ndani yangu. Ilikuwa mbele pale. Ulikuwa naimba nilimba na nyimbo ya lugha, donc ilikuwa na lugha. Imba tu na lugha tu. Asibu wasikia nani Isaac wasikia. Voilà, ile tembe. Na mitasikia par les esprits sinema. Roho Mtakatifu kutawale usikia mwimbo na lugha. Voilà. Wakati ile vita ikatosha pale kwa Centrale nilipata ile tembe ilikuwa Lodo Koninza. Lodo Koninza inamaanisha siku ya maneno haijulikani. Asa unapata ile term ya mwisho ya mpya Lodo Koninza. Siku ya maneno pazi julikana. Njoo ni mbaje pale sasa hivi watu sikie. Nilingiza ile wimbo ilikuwa Lodo Koninza. Lo sichu nzale dingaro lo sile joche akodi udhana dakonga njaro sisi nalo kuchunza lo sile joche. Ilikuwa na termu ya kwaya. Sasa wasikia wao sauti gani? Unasikia upako mwa vinu make. Mimi hapa sasa vinu ya upako ilibania eje. Ilikuwa tu pale kwa inspiration hivi wakati Mungu leta inspiration. Jo sikia bana explique pas ça c'est par les messages. Il a réussi par une révélation à travers les messages. Parce que quand une inspiration te monte, quand ça monte, c'est le Saint-Esprit qui veut te parler. Veut te parler. C'est comme ça que la Bible dit, il faut tout coup être prêt. Il faut qu'on était extrait, on était extrait à passage biblique, les voleurs, quand ils viennent chez quelqu'un, ils n'avertit jamais. Il faut qu'on être prêt parce que tu ne sais pas quand tu vas mourir. Le Seigneur voulait te dire comme ça. Alors, il t'a voulu comme révélateur, comme une cloche qui révèle, qui réveille les gens de leur dormance. Alitata ukwe ile kengele yana piga kasubuhi mambo kutosha ba Kristo benda kukanisa bakipika kengele kwa Katoliki batu banaanza jaiko 5h30 n'est-ce pas bakipika pili banaanza 6h15 invitation tu banda kukanisa banyi banaanza mama kutoka kwa nini na nini, malgré que c'est pas pour eux mais c'est pour les chrétiens pour aller à Catholique au moins kumisa, mais pour les autres c'est pour les réveiller aussi. Ça va encore un programme à maombi na 6h sasa 6h15 na mlamusa na napata ela. Alors ile ilikuwa na miaka ngapi? Ndio miaka ngapi? Lodo Koninza ilikuwa na miaka ngapi ndio ilipata ile tag? Ile wimbo Lodo Koninza nilifanya kwa 2022 na nombre bakumbi. Nilikuwa na 24. C'est à 24 ans que le tout-puissant créateur a commencé à l'utiliser dans ces domaines de la chose. Bon, mais dans la simu sasa wakati Mungu alikukamata hivi ube waliimba tu mwimbo kisha leo na saa ilikuwa tu ba mawazo hivi na kuja hapo mimi naimba ama mara moja jingiza mara moja ndani ya
ile kipaji. Apemi kuimba ile wimbo ya Lodokoneza, kutoka pale ndo mimi nilianza ile huduma mara moja, na ikaanza shangaza mimi vile vile, kwa sababu haikuwa kitu ambacho nilizoea tangu zamani. Kutoka pale huduma ilianza mara moja. Nilifanya ile wimbo, après pale ilikuwa na korali moja pale kwa Centrale, wakaniita tufike nikuwe deje yao pale. Nikaanza mafundisha, alikuwa wa mama, nilianza kuwafundisha tangu 2022 mpaka 2024. Vous voulez mettre des chants? Bon, ndio tunajaribu. Vous voulez mettre des chants? Est-ce que le Fanya, ou le petit séminaire? Hapana. Ce sont les séminaristes qui sont des maîtres de chants à Ming. Bah, Nicolas, c'était généralement parce qu'on les apprenne là-bas comment mettre la musique sur les notes et comme ça. Et la musique, c'est une branche principale dans les domaines de théologie, hein? Ça peut être une équipe de charisme. Musique est parmi les éléments clés parce que ni un moyen kama pasteur kuna ubiri saa anuna batu banataka nyabebewa na mapepo anaanza balamusha ndani ya mahubiri banaimba kwenye mwimbo bana chamuka kisha yasema sasa mapepo ile yenyewe usigize na kimbia avuti bana kwenda twende katika neno la Bwana. Bwana amesema inage tena mara nyingine. Alors ulianza wafundisha manyimbo ya kwabo ama ulikonza sama nyimbo yako kwenye Mungu anatia mewimbe na mama? Wakati mimi nilianza tu na ile korali pale, nilianza kutunga manyimbo yangu hapana yenye haikuwa yao. Kwenye mimi peke nilianza kutunga pale. En 24 on composait comme des titres parce qu'il faut composer vraiment beaucoup moins bas pendant qu'il a commencé à part ya Lodokoneza on les composait nini yangu binafsi ama ya kwanza kidogo composer parce que nous parlons de toi atutuma sura kwetu hapana on chorale ndio ulikuwa na tu tukataka kudécouvrir ndio hapana na chorale yako Lodokoneza kisha je Lodokoneza. Après pale nikafanya wimbo ya mwaka huu ilikuwa 2025. Après pale juzi ninafanya wimbo ambao iliongelea Ebola. Mwaka huu Ebola. Niliona vile wanasema jina yake ndoto. Ndoto. Sasa oli asimu nibania ma musique yako généralement parce que tu es évangéliste, chanteur. Ma musique yako généralement unaipataka vipi? Unaangalia mafais sociaux? Unaangalia mafoyer? Unaangalia ka mople native tuseme? Ama unaangalia unasikiaka mahubiri? Ma message, ma prédication pour que ça t'inspire. Parce qu'il y a une chance, un porteur de domaine, des dons, moi je vais te dire quelque chose, Nzita, avant, alikuwa anatuambia un jour là interviewé comment il s'inspire pour avoir la musique. Anasema mingi anafataka pasteur chaque dimanche sana ubiri, c'est par là que le Seigneur lui donne des choses à composer. Oui, unapataka matitre Lodokoneza ulipata yao na asiosikia alipata ndani ya inspiration pandake alikuwa na kala na iko narudia imba ile muziki. Bon, ingine unasema mwaka huu c'était comment mambo uimbe mwaka huu? Message clé ambayo ilikuwa ndani ya wimbo wa mwaka huu. Mais c'est pas des messages clés, nataka ilikuwa comment upate ile titre mwaka huu? Mwaka huu niliimba kwa 2025 kwa sababu ilikuwa wakati nilianza hatua mpya na entreprise wakati wa installation. Mimi niko vile entrepreneur, niliona avenir meilleur mbele yangu. Blanda ongezana sio? Ndio nikaona mwaka huu ile mwaka itakuwa mwaka ambao mabadiliko fulani itakuwa ndani ya maisha yangu. Ah bon? Yeah. Donc c'est parce que le Seigneur t'a ouvert une brèche. Oui. Attention, les dons vous laissent venir les inspirations directement, les compositions. Un bon évangéliste et chanteur doit saisir toute opportunité de la vie parce que c'est un message de l'Éternel pour dire mais la faille, il faut qu'on a comme on t'a remercié dans mon accueil. Mais il y a ça tout merci. Si tu parles pas d'image, je suis merci bon. Tu as ça on a là tama fudi na on a ça merci à ça Bwana, on a piqué magoti, on a tukuza Bwana inaisha pale. Mais ni baimbaji na baimbaji yako nenda wapi simu inaenda ishia ku
Alors, comment ça? Ça ulipata ile kibresha ki entrepreneur simu. Na unaimba mwaka mpya. Yeah, mwaka huu. Sasa combinaison asimu parce que là on a dit que tu es entrepreneur. Kuwafanya ma-entrepreneur na muziki inaendelea namna gani? Entrepreneur na injili iko naendelea namna gani? Parce que iko bitu mbili ya kutofauti sana. Entrepreneur inaomba wakati kwa full. Sasa unakopoza ka muziki sangapi? Una oublié pendant l'exercice. Comment parce que quand tu entreprends, il y a des personnes qui font gérer baba. Unasikia? Batu ndio kwa kicho ya modele mbalimbali. Biko bahali mbalimbali. Unabajira kana namna gani par rapport ya état yako ya domaine yako ile ya évangéliste chante. Ou bien balikupatia asimwe, ou bien balikupatia ile secteur pour que ukamilike kwa mkakamavu ndani ya domaine ile ya évangéliste parce que c'est déjà inaomba bafani na simu. Sipana ba kondolo yake. Faut bafani. Basi potele. Unajereka wewe mna. Vraiment mimi napenda sana entrepreneuria parce que iko entreprise ambayo inaniachia sana wakati. Kwa sababu 2022 après kufanya wimbo moja ile pale, watu mingi walisema ningeendelea na ile kazi mbele. So maombi yangu kwa Mungu ulikuwa mimi naweza fanya kazi gani ambao itanipatia wakati na kutumikia vile Mungu. So entrepreneuria inaniachia wakati sana ya kufanya vile kazi ya uimbaji na kazi ya kule documentary wakati mzuri sana. Bon, mimi taweza bitu ko mwisho siku mzuri sasa. Bon. Sasa il est 2001. 2001 je bitu to kufanya. Hapana 2001. Entrepreneur 2000 combien? 2025. Mwanzo 2025 pale. Mwanzo 2025. Oui. Bon, les 4 ans passés parce que vous savez en 2001 Jolimba Lodo Koninza. Oui. Lodo Koninza on en 2001. Ça. Pendant toutes ces périodes, comment tu t'inspires? Parce que est-ce que Lodo Koninza il a fait yepek asimon un centre de l'Éternel. Mwenye kuna kipaji. Lodo Koninza c'est pas peke yao. Non, Lodo Koninza titre mon gars. Oui. Il fanya yao peke 2021, 2022, 2023. 2025 ndio unapata ile inspiration mwanzo. Donc pendant ces 4 ans kulikuwa tu na Lodo Koninza, ndio ulikuwa tukifanya unaenda wote tu Lodo Koninza. Ama kulikuwa na namna nyingine kipaji iliendelea kusaidia taifa la Mungu parce que le don c'est pour nous divertir nous épanouir et épanouir les autres. Nous gagner d'abord nous pour la cause du ciel et après ça gagner les autres. Sasa wewe ma période de 4 ans ilikuwa tu Lodo Koninza ama kulikuwa na événement nyingine ya kipaji ilifanyika? Okay, Lodo Koninza ile pale ilikuwa titre album. Lakini ndani ilikuwa mambo fulani zilikuwa ndani pale. Na après pale ndio kaanza hatua na ile kwaya ile korale ya wamama kwa central pale. Siku nyamaza. Ndio. Azibu. Mimi kwa wana saifo mbabalo chembe reposa ngo. Wala basa taifozi. Yebare. Unaomba kwa kanisa? Ninaomba kwa motion. Kwa Dibako. Kwa Korani. Tunataka Papa Aime. Hapana papa Aime pa jina mtumishi. Prophet Asimo Aime Timothy. Voilà. Yeah. Ukisa papa Aime iko sasa baba yako akinyela sana. Yeah. Unasikia? Pale ulisema ndio Prophet Asimo Timothy. Voilà. Aime. Pale Prophet Asimo Aime Timothy. Anakonaka nani Asimo? Si pale ndio kesho. Vimi kama hata kwa evangeliste. Eski alishakutilia wewe mkono na anakubali wewe unakala kwa madhabahu ama unakala ndani yetu si bani yetu kwa nyuma watu ya nini ya mkusanyiko la wabii kule chini ya chini ni watu wa madhabahu tunaangalia nyumba unakala kwa madhabahu ama unakala nyuma na kule madhabahu anakurekonote sasa nani kama unakala kwa madhabahu sasa chantre ou bien sasa chantre evangeliste unapataka wakati wa kukamata microphone asima una komboa mavifungu fulani pale katika ubahubiri ama unafanyaka evangelist
ile secteur évangélique unayatumiaka kivipi? Unasikia si kukanisa maneno sana, mwimbaji ama evangeliste chanteur? Tuanze pale. Bon, pale kwa kanisa ya Mosio, Prophet Asiwe Timotheo alitilia mkono, lakini bado tunapanga, tunapitia ile kipindi, kwa sababu tangu ninaanza tena ile hatua ya PPA si hatua ndani mzuri. Alo tuko na matayarisho na panga ile siku, mimi na ekipe yangu inakuwa officiellement analasema mkono, kila kitu inakuwa mzuri. Lakini pale kwa kanisa niko na kazi mimi nafanya, tunaimba na choral fulani pale. Pale kwa kanisa uko chanteur. Yeah. Donc évangéliste hayakuwa un jour. Oui. Sasa unaona? Bon. Wesa nini ndio kuna confirmer que wewe uko na karama ya kievangeliste? Parce que unasema bado kwa mzuri, bado reconnect wewe sasa evangeliste pale kwa kanisa. Hivi ndio bila unataka akisi wa mbele. Leo akili sasa japata madhabahu si. Basa mkalisha kwa madhabahu katikati ya watumishi. À partir de jour après, lorsqu'il a découvert qu'il est évangéliste chanteur, ça ça oui. Mais lui maintenant le Seigneur l'utilise dans le domaine aussi à théâtre, la musique. Voilà, ça oui. Una kitu kwa jona hakikisha. Nini kuna certifié kama wako évangéliste? Niambe. Tunataka batu kipo wala kuimba kule basi bajitambue vile sasa hivi una ndani na wajitambua hapa ndani ndugu yangu Maki Auguste. Nini ndio unahakikisha ke wewe vile evangelist, parce que yote hiyo nasema na mimi hapa simu ikiangalia kwanza kungambo ya kuimbaji na unaongeza juu yake entrepreneur. Ubio uko chanteur entrepreneur. Hivi tutoshe ke evangelist. Nini unahakikisha wewe uko evangelist? Bon, kitu ambayo inaonesha mimi kwa evangeliste, yuko wakati tunafanya mawimbo, wimbo inaenda fanya makazi fulani kati ya watu, tunapata ushuhuda, na mahali tunaomba vile kwa wakati mwingine banakonsideresie. Banakonsideresie. Sasa mwimbaji. Intercession tunaparticipe pale, kuomba, tunaomba vile kanisani, sio kila mtu anaweza kupewa mikro, anaomba kanisa hapana. So mimi najiamini kwa evangeliste hata kama hayakamilika sana. Sasa mimi nataka nione asosona pale bado jambo tu jibu wangu. Jibu bado pia pale tukali tukwanja. Yabali yasuka manonga tapeso kadi ile ndio ndo kontinzajo na nje hapa sasa. Emeki aligonza hapa ndio tuko na akili ile bitu mwenyewe kuna Emeki tayari na padani so sana simo. Sasa sinyale deja hapa hivi lodo koninjanjo ko leo. Sasa isha kufikia siku moja parce que sama wao penda walipatia repose. Sama unaogopa sama papa imeta sema wewe ndala sasa kulibito balabala na droit nani. Unasikia siku. Isha fikia wewe kumbalabala. Sasa unasimama katikati ya makiama bana kuzunguka. Basikilize habari njema kutoka kwako. Ubie kama una discussion na échange na watu yako. Inakuwa échange évangélique ama inakuwa échange ya travail. Est-ce que unakuwa na wakati mwana kutatu hivi unakutana na simu hivi tunaenda discuter. Asimu. Mimi nataka tudiscute kwa juu verset biblique ile habari. Matthieu chapitre 1, le 55e verset pale uko nataka sema nini? Wewe unapale wanasema je? Bon, mimi nafahamu watu wanajua mnaja partage. Wewe unafaa ku centre d'une discussion, mais c'est toi qui est en train d'éclairer l'opinion publique à Simon. Unajua dirige débat na unamwambia hapana. Hapa biko natuambia kama tufanye keba hataingia kugenealogia batoto ya Mungu. Unasikia? Parce que Matthieu chapitre 1 ça parle de généalogie de Jésus-Christ. Inaitokea kule yulu kicho mpaka kufika kupata Joseph na mpaka kufika kuona Marie anapata ile manifestation deuxième. Après ce premier verset tout, premier chapitre tout, ndio inakuwa repale parce que j'ai pas eu le temps de lire mais je suis en train de me référer na ile livre ya kwanza. Je n'aime pas trop garder les versets bibliques dans ma tête, mais j'aime beaucoup garder les extraits de la parole dans mon cœur parce que ça peut me sauver. Si tu me viens avec des taquineries, je vais te dire que la parole de Dieu ne dit pas comme ça. La Bible dit personne ne vivra de mon cas seulement que je montre ici, Père fidèle. Mais ça peut te donner la fidélité, mais c'est pas pour dire que tu vas vivre de ça. Tu vas vivre de la parole de l'Éternel. Alors, unaweza kutanisha watu banajongea karibu wako
inaleta injili inaanza kutabiriwa pale, parce que kama unafanya hivi, je dirais que tu es évangéliste. Mais kama ufanyake pale hivi, sasa basi aenda kufanya parce que kutoka ukinywa yako haikutoka bure, unasikia simu. Unafanyaka vile ama ufanyake? Bo azarani si yafanya bado, lakini mara mingi sehemu ya kazi tunakuwa kana ile wakati unasema na unatoka kazi. Oui. Una entrepreneur nini? Oui. Unafanya entrepreneuria mkiel domaine? Tunatumika na entreprise au Catalonia Solution, inatumika kwa kadri ya sante na kadri ya finance. Kule nafasi unapeleka watu bakwe na afya bora. Ndio. C'est la mission principale de Jésus, n'est-ce pas? Que les brebis soient à bonne santé. C'est ça. Okay. Asimu. Sasa ile muziki yenyewe nisikia jina yake ndoto hii. Balimbia mambo ni. Mambo utasikia sasa hivi. Wage leta kwa mambo ni. Sawa liendelea sasa. Mpaka ufika imba ndoto. Ulipata ndoto namna gani? Hivi imbe ndoto. Wewe ulileta balindotisha wewe. Ndio unasema ndoto. Ulilota ndio unafanya ndoto. Ama bitu mwafanya ulipata kundoto ndio inakuwa realite, ndio unasema ezalaki ndoto leo comme asolo. Mtu mwali papale ezalaki ndo de titre ya misiel choila. La chanson introductive. Ezalaki ndoto leo comme asolo. Bon yako ndoto c'est pourquoi? Bon, wakati mimi nilimba ile wimbo wa ndoto, iko wakati nilidevelope competence sana ndani ile entrepreneuria, nilipata maformation mbalimbali, ndio nikagundua kumaisha hivi mtu aendelee vile wakati mwingine sana, ifo mtu akuwe na ndoto. Kwa sababu kule nje watu kwa wengi sana, lakini haiko kila mtu kwa na ndoto. So ndani ile wimbo nikaleta pale tu ushauri, inabidi mtu akuwe na ndoto, na nikakosea vile vile jeunesse ya leo, ifo mtu akuwe na ndoto. Donc, c'est une inspiration. Asimo. Bato bakwe na ndoto. C'est un cadre évangélique. On ambia ukuwe na vision. Kama una vision, utakosa ma provision. Faut avoir na vision utaletea wewe provision. Sasa inawezekana vision yako kule kupale njo donyo kunaye Asimo. Sasa eske unaitilia kazi kweli? Alors mimi sitasema mingi Asimo. Si silema mmoja mtumia muziki ile parce que cette chanson est visuelle, n'est-ce pas? Tupate kwa ndoto kusikia muziki ndoto ndio mimdia kuendelesha wana maneno mengine parce que tunaenda kutambua wewe. Wasikia Asimo. Tubado gundua pia tunaenda kutambua yeye na kacha me utambuzi ile Asimo. Niko natupeleka kwenda beba yeku muimbaji na mingi entrepreneur. Unaona si? Twende kwa muziki. Mwenye ndoto aoni leo yake, anatazama kesho yake. Mtu mwenye ndoto aoni leo yake, anatazama kesho yake. Aliye na ndoto kubwa ajali pito la leo, anatazama hatima yake. Ungekuwa na ndoto
Rafiki yangu, ungekuwa na ndoto maishani mwako, ungekuwa na ndoto kama Yusufu, ungekuwa na ndoto maishani mwako. Kizazi cha leo vinaangamia sana sababu ya kutokuwa na ndoto. Wa vijana wa leo wameharibika sana sababu hawana ndoto. Hawataki kuenda pole, wanataka haraka, wameharibika sana. Mungekuwa na ndoto, enyi vijana, mungekuwa na ndoto, ungekuwa na ndoto katika utumishi, ungekuwa na ndoto maishani mwako. Ndoto, ndoto katika hatua yako. Amuka kijana, shimama uamuke. Ndoto, pasipo ndoto, pasipo ndoto, kubali kutumika, kubali kuenda mbele kaka. Aimé apprécie la chanson. Charlie Gonza. Elle me dit que ni guachi wa 4. Wasema kwa wako nani bien bien. Asimo. L'autre émission consiste à sortir la personne exacte de l'homme de par des questions pour lui permettre d'être la lumière de ceux qui sont dans les noirs. On a vraiment aussi. C'est ça la principale vision. Éclairer ceux qui sont dans les noirs à travers la révélation de la personne qui est avec nous ici. Voilà. Et cette révélation ne pourra qu'être mieux si les questions-réponses s'en suivent. On comprend ça. Voilà les égozana na mutuya. C'est parce que j'ai répondu aussi à lui. Alors, ungekuwa na ndoto ungalifika mbali. Iki nyimbo wakati unaimba, lengo lako atake evangeliste ni kusema na bakijana nini? Parce que la chanson est résumée à combien de minutes? 4. C'est 4 minutes. Tu chantes 4 minutes. Mais à toi, il y a encore d'autres choses que tu n'as pas chantées. Mais on nous a moyen à partir de l'explication. Je te laisse au moins 5 minutes que nous on est chaque évangéliste et à quoi sinon. Hein? On est chaque évangéliste et on a seulement la gêne dans tous les domaines de leur vie. Maintenant, tu as le micro. Le micro. Mais le micro, ce qui est aussi ma vraie amie. Assez mon ami, assez mon Simon, assez mon Isaac Wanzambi, assez mon Sisilema, assez mon cameraman privé yake. Unasikia simu na auditeur mwenye watufata sira la 88.0 FM et la 210.5 MHz mu YouTube na mu TikTok. Aseme na babu, aseme na Line Holding, aseme na Jean oya père fidèle,
aseme na papa Charidani Noba Patrick ya Kaunga Charity number 1, aseme na mama na biso mama Kavira Kavu ile wa établissement Dieu est grand alimentation wale tabatu unification, aseme na Chris les dinosaures de la vie, aseme l'équipe mzima ya les innovations, ya la promesse papa Pitcher na mama Christelle arba na bango s'il vous plaît on a pesa très important et ça malamu mingi ko pesa na mbote parce que Paul a dit s'allier de ma part la population de tel endroit, les fidèles de tel endroit. C'est très bien, non? Toi, mon Kénak, et parti ça dit 3 choses qui permettent de faire ça problème à batteur. Ils ont bonjour, ils ont pardon, ils ont merci. 3 choses, c'est ça. Vous comprenez? Si vous avez bonjour dans le bateau, bonjour Mati, on a reçu bonjour chaque jour. Namaki, Martin, c'est quoi hospitalier, ça, on appelle dans le salmien. Nous disons ça, il y a pas. Quand tu as fait dans le on salmien, tu as hospitalier, on va t'asseoir bonjour. Bonjour. Ok, mon concert, à concert, pardon. À la calam, bio, pardon, le moutou. À vous, tu n'as pardon. Parce que c'est la clé. Ah, si, il y a plus de vraiment la bateau. Ou bien ici, on a calme, on a fou, on a courant. C'est ma bateau, d'autres, on a sema, on a lengo, kani. On dit ça qui est vandaliste, c'est comme ça. Wow, merci beaucoup. Wasikilizaji na tunawapenda sana. Watu wote ya Bunya, fasi mbalimbali wanatufuata. Mimi najua ba entrepreneur, ba jeune entrepreneur entreprise Okata Wellness Solution wananifuata sana kwa sasa hivi. So ile wimbo ya ndoto, mwenye akifuata ile wimbo kutoka mwanzo mpaka mwisho anaweza pata ujumbe lingi sana ndani, kwa sababu iko ya maana sana mtu akuwe na ndoto. Na kule nje mimi nakuta watu ya siri mbalimbali, iko na watu ambao wako na ndoto, na iko na mtu mwingine hana ndoto, anaamini tu maisha ya 20 jours, yeye anakuwa na vision juu ya avenir yake. Lakini iko ya maana sana kwa kila domain mtu akuwe na ndoto. Pale vile tunasema kama hauna ndoto hautafika mbali. Kukuwa na ndoto iko kufikiria kesho. Uko nafikiria kesho yako. Unaanza utumishi leo. Après pale nitakuita kwa kiwango gani? Itakuwa namna gani? Mimi naanza ile kazi leo. Après pale yani kukuwa na objective yenye iko clear, iko kitu ambao niliweza kusema ndani ile wimbo ya ndoto. Niliweza kuongea na vijana ndani ile wimbo kwa sababu siècle ya sasa haiko siècle ya zamani. Tukiona mwaka wa 1900 kule na 2000 ya sasa, donc atmosphere inapishana sana. Alors inabidi wa vijana leo waangalie mbali, wajue namna gani wanaweza kujenga avenir yao. Ku siècle ya sasa watu wanaweza kufanikiwa kupitia system gani? Ilifo kujua vile kitu kama na ile pale. Kwa sababu wa vijana leo wanakuwa vraiment ndani ignorance sana. Utakuta mtu wengine kwa pale hana vision, ukiona namna yeko utafikiri mtu kwa deja mtajiri, lakini unaingilia ndani maisha yake ya kawaida hivi mtu kwa tu pale pale. Alo inabidi tunakuwa na ndoto. Asiko. Yes. Afasa ni mpasi kisi kama segment. Alors inabidi tukua na ndoto. Yes. Ungekuwa na ndoto ungelifika mbali. Asema sasa unasikia sauti ya Bwana kama ilikuwa wewe sasa yako nani inombe kana ndo nani exactement mwimbaje akwe pastors mwimbaje iko yule sauti kuimba ya auction ya temple bo emecha ligonza swama kuwe mambo wasikia kuna na maana sasa unasema muziki literature wewe kumbe wewe vile upo alikuwa na ndoto ile bara sababu kwa na ndoto hivi kesho yako kwende mbaya. Yeah. Sisi lema vision na za la directeur Ale Mukoko yeye bako sema na sisi tukue na ndoto ile pale hapa nani ni watatu like Blessing Johnson basi na Blessing Johnson akuwe na ndoto basi na kila mtu hata mimi kuwa na ndoto tutafika mbali kama tuko na ndoto. Sasa hivi bon meta sabiru jasa kesho mimi hata bitu mwenyewe mambo asiwe baba unaenda mpaka 5 mpaka 10 unamaliza emission 5 minutes ya nyuma itakuwa mabanga na balre. Oh Yesu Yesu kwa uzuri sana si basa Yesu kumtamu kupita nyama
Kweli. Chakula watu wafanya kupita kuku yepana siasi. Nyama kuku ndio watu wanazipikana. Mimi chakula tu paja, ukiima papa paja kuku. Yaba hivi sisi. Ukiima papa paja kuku alitie mabawa siku za bon, papa bakula mapaja kuku na mabawa na mbavu wa kuku sia. Mimi nitasema na wazazi na ba mama. Mama kusaidia basi sisi matika bitu bien. Mama kusaidia papa asikuwake na attack. Unasikia simu? Asikuwake na attack, unasikia simu? Asikuwake na attack d'ordre ya épices sexuelle. Kama unapika kuku mama, pikia papa mugulu wa kuku le supu, pika tu supu wa mugulu wa kuku le, pika mbali. Anjaka kuku nenda simama yulu. Asikale chini, anasimama debout. Anakunya supu le bapike tu supu bouillon, bapike tu supu bouillon, anakunya supu ile ya mugulu ile ya kuku. Unafahamu? Wafahamu asi. Akizoea kukunya ile, maataki ile maipisa sexuelle itampataka. Ile ma faiblesse sexuelle itampataka parce que c'est un principe qui nyino baba bafaya yao. Baba ya zamani bana yobi tule. Na bazetu ya zamani bana namna balikuwa nafanya zamani. Unasikia siku. Kuna mabitu fulani reveil kwa tilingia ilitosha kwa maisha ya watu, alikuwa dhambi. Lakini balitosha kwa maisha ya watu. Unasikia? Yesu kama nipia sasa hivi nikamata potopoto la chako bulongo na tema mata kumacho matasi na sukula macho kupisi pale karibu Andre batasema Yesu bulozi mfumo yasa me wakati ule Yesu kitaka mata anatia bulongo anafanya anatia kwa macho ya mtu asasa sukula macho pale kupisi na silo me kubartime walisema tu kuacha tu mkono macho yanafungana kila kitu iko na inspiration na dawa yake. Unasikia? Kuna hemorrhoid ya ndani na ya nje mapato njoka sawa sawa. Unasikia? Ile munganga saidia ngono. Ile kubitu basemana ni pole. Tasio kushuka na ya kupanda mapato nje kwa sasa. Jamani. Kichwa kuluma na typhoid inapishana. Kichwa kuluma na typhoid inapishana. Voilà. Ile yuko tu babitu yotaka sabo. Nani? Sasa twende roho evangelist. Wakati kani kabisa ndio ulisema sasa mimi na utumishi wa evangelist na uimbaji hata entrepreneur pande kukana yu mimi mwa kati kichwa msa Jean Baptiste wakati kani parce que sasa ma muziki yako apatile YouTube iko ndani mbabatu ukifanya mabaya sasa kwa zani wa pichama utaona wanao italeta maneno ile yote utakuta tu ile lodokoninza utakutana na siku ile pale tena mara nyingine siku wanao utapatana basket mimi hapo mimi nenda fasi yote mimi bado sema mimi nasema tu demo bata jina mwaramo mimi kama ukimya mtakuiwa vipana Messi na wasa tutajia kusongia image wewe sema basi ndio je kuwe but hebi atoka kwa YouTube utapita kwa vile bato Banyama sasikia kese leo balisikia ningekuwa na ndoto. Yote basi haja kuitu utafuta ningekuwa na ndoto. Sio kuitu. Ndio. Na itajia kwa nyumba wataona sura ya Augustin Maki na ekipe hiyo banaimba ningekuwa na ndoto. Saka ndio ndio sadani ya conscience. Kemie leo evangeliste Maki Augustin mwimbaji. Même si moi n'ai kipaji nini ya entreprendre mais ile ya uimbaji na kievangeliste itapelekaka itapelekewa partout fasi kwa kufanya entrepreneuria na kuli ni kombole manafsi iliingia usukani inafaa miaka ngapi na namna gani mama tu wataka maliza vraiment hapa niko deja serious tangu mwanzo wa 2026 nilikuwa vraiment determiné sana kwa sababu kazi ya Mungu vile kuna maneno mingi sana. So Mungu peke aliongea juu ya ile huduma ambayo iko ndani yangu. Niko na wakati mwana nilijikuta mimi najizarua tani peke ningeliacha ile kazi lakini Mungu akamakia akaongea na mimi nitunze sana ile huduma ambayo niko nayo. Alikwambia kupitia nani wewe mwenyewe? Kupitia mie ndoto, mimi napata ndoto. Na maprofete wanaweza kuniambia vile ile même chose. So mimi najua Mungu anaongea kwa njia mbalimbali. Alors hapa niko vraiment serieux, kazi ya Mungu ile pale sitaacha, nijakuwa nikiendelea sana ndani ya kazi yangu akipenaria. Usabuba au bado buba? Bado niko serious. Sasa kwa gérer asema ile question passe kusema tu bibi hapa. Sasa kwa gérer
Il va ça pression ya kiseliba. Unaona kiseliba na pression mingi. Huko kiana bogar na simama wakati unasema hivi. Na basika kule ba kunaona unapanga project ndio kichwa. Kukanisa pale kumosi hiyo. Na basika pale wapanga project kichwa tu unapita mbele pale unaiba. Na wakati unaomba pale wanasikia wasema wanangu ole Mungu le chami tuye. Bibi unaomba pale. Bibi na project kichwa sasa wena jera kama pression ile namna ya kule fast kwa tumika vile kwa entrepreneur. Basika iko ndani. Ndio. Basika ungarangara kuliko na babu boko na fati huko na jesa ile jeunesse na uduma na muna kali parce que ile ndio tupa wakena mingi asimu tena kuna baimbaji kule boko karibu na pantalon ya kunguka kule eske bitu kuna sheria mzuri na karama hale kweli parce que huko kiana kuchorana sasa unapika bosho pale kwa tembea mjie basa kiana na mademasha ya pole ule kiana ule na tena sauti yake ya uinjilisti ile asimu sasa wasulizo wasikia binda na roho kule inafanya bisa nyam sasa kumasikio opposition nasikia namna gani asimu wana shirika mtu ile namna gani aisumbuake wewe ile kote ndio usafika vita deja Mungu anakuwezesha kwa kweli haiko rahisi kufanya utumishi ndani hali ya kiseliba lakini mimi nashukuru Mungu ananisaidia wakati mimi najikuta niko ukipenda kazi wakati mwingine presence ya Mungu inakuta ile ve ipana sumbua sana haikusumbua sana ndio merci beaucoup sasa leo balafika asema nzita mama kokre mimi za mtu mwingine hapa sema na Mungu mbili yote tu parce que parler vile walomba il a oublié la partie qui a dit toi dans mon travail et moi dans ta maison sasa tukienda hivi barafika wale wasema aimer hapana aimer iko maki ndio 100 millions de dollars iko pale mais dans chiffre extrême 100 millions de dollars iko pale tupapenda mwana kwa kutumishi le tena wewe bakia temps plein pour entrepreneuriat parce que nous avons vu avec l'entrepreneuriat utakuwa kiana moyo utafanya majabu unachagua atre 100 millions na unaacha entrepreneur yako kama upa pesa tuwezi letaka utapiga sema entrepreneur waachana naye utaponea wapi vraiment sisi watu ambao tunajua Mungu tunatembea ndani ya maagizo ya Mungu ile nitatambua bila kumajaribu kwa sababu Mungu aishaongea na mimi anasema nifanya ile huduma na kupita ile huduma atanibariki kupitia kazi zangu zingine so kama kitu kama nile pale nafika iko tumajaribu sitachagua pesa lakini nitafuatilia ile kazi ya Mungu. Asema unasikia? Atafuatilia kazi ya Mungu. Bon. Mbele salimia bato, maungo bato, mambo ya mission ndio fanya mwisho. Ndio. Tuendelee na mission ubie tukate. Unaona waza bato bana gundua wewe kule. Vraiment mpaka pale watu wamesha kunijua vizuri. Najua wewe. Ndio. Maki. Wewe si cameraman kuna wewe. Cameraman unajua mastale yake. Cameraman atikiza baba kamera mapazi kata mapazi samia bato atasa tu bana yua mtu ule wako na mtu bon Aimé Chaligonza est-ce que tu es arrivé à découvrir le Messie l'homme de l'Éternel évangéliste est-ce que tu penses que à partir de lui le monde dans sa totalité s'est ressaisi Aimé quand tu m'as dit bon quand tu m'as bon évangéliste manqué asi bien kana ngoko kre so na basi kuda studio ngala kwa studio ngole mutam nani le youtuber kwa bana mtu le mzuri yote kata mtu tutaletea tutumia itabakia kwa maisha kama ipafanya hiko dhambi yake tu na maungu yake bon ça on a studio on voit ça studio na style ukala studio tu hivyo na mbona kwa wazia RTS ndio anakwenda ule mara hapa iko mara pili bon mara pili wafika sasa unawaza kabisa studio liko kumacha kwa studio kabisa iko mnapasha tumesha basi studio watu wengine vraiment ile studio RTS mimi naipenda sana na sasa mimi naona RTS Mungu angelipanusha tena mafunguro tena siku moja mafungue tena siku moja sasa wakati ule na Mungu anasema bapanushe sana kuroa kulipanda nini utavuna utapanda leo kwa ajili ya studio ile utaongeza nini tuko na kaske tatu mtu batu kama tulikuwa 5 batu 2 baosikia bon mbili kule bakia vite wana wazo utapasha hata vitu 2 batu ipashe
ipata franga kwa demi mois. Vraiment iko possible. Iko possible. Kwa sababu RTS inasaidia sana, inapanusha injili. Iko lazima sana. Mtu mmoja anishaleta moya, wataongeza moya. Tuleta casque tu moya, bitu wacha masikia kwa pale. Bon, iko possible. Ile sitakatala. Bon, asimwe. Casque la biso iko 5. Mimi kuna moya ndani ya telefoni basi tu maja franga mimi ndakamata. Sasa nabakia tu yako kama wewe una franga nyingi kama utapea suka nimba hiyo. Bon, mimi nitakwambia inja micro kama ina. Mais aussi c'est moi Shabani bien. Ataleta casque moya hivi. Maneno deni ya casque kwa RTS ishe kutungo ba client ba auditeur batakuya, message. Mungu wangu une question, l'éviter. Comment il arrive à servir le Seigneur en étant célibataire, alors que la Bible dit il n'est pas bon d'être seul? Est-ce qu'il ne défie pas la parole de Dieu? L'été à sango à somme, il est message à dit moins. Là, aimé. On a ngamba nini? Mais ça uliza eko naweza kufabi tule je. Hata sema najibu wote. Mimi sasa jibu ni sio. Asema na mbona wakati kwenda na bakazi ile vitu paka sumbua epa na fasili. Bon, jibu kwa ime vitu nyuma endelea sasa bani mzuri mambo ya vitu yangu ya promesse yangu. Majibu ile pale iko simple sana. Kwangu inaweza kuwa nguvu nikimbie nyuma ya wakati. Na iko na wimbo mimi natoka imba hapa banasema ungekuwa na ndoto. Na mimi nakuwa na ndoto sana. Objective wangu nishaka sema Mungu anijalie neema siku moja kama nitaingia ndani ya maisha ya foyer iko kupitia mariage. Hapana ya briske hivi hapana. So mpaka pale mimi naendelea kuchunga muda wa Bwana. So kama Mungu aruhusu kwangu 2027 nitatimiza ile taji ya watu ile pale. Umewasikia kitu wanatobola hivi? Nani Mugisa Balinda, le pasteur de l'animation. Wasa sika sauti ya mtu ile kutoka pale wa Charoki hapo. Dosi na hapa tu da featuring hapo. Mugisa Balinda. On est le pasteur de l'animation. Mugisa Balinda. Ça a été moi pour vous une fierté de l'accueillir l'autre fois de toi. Tu as senti l'aura spirituelle qui dégage, n'est-ce pas? Voilà, merci beaucoup. Asimwe. Bon. Là, les gars, micro le bien. Micro bien. Nous mettons ça. Ile casque tutaipewa leo ama tutapewa siku gani? Ningelijua kwanza bei ya casque ile pale kwa $50 seulement. Bon, haitakuwa leo mara moja. Itakuwa siku gani? Mambo tunapenda tukua pragmatique. Mtu mwingine anasema ataletea studio sura ya kungara yake ilikuwa kabambi ya puli. Mtu mwingine alisema hata 3 casque cash ikafika samedi. Yako sasa itakuwa siku gani? Vraiment casque ile kileta hapa iko kwa kusaidia sie na kusupport kazi ya Mungu. Niko na voyage mwambela msemene ile hapa. Ilifo mimi naenda mimi narudia pale kila kitu tunaweza kwa free. Sasa ile kwa faire ya le 10 septembre pale. Le 10 septembre. Si moi le 10 septembre, le studio n'aura pas besoin ya casque tena nyingine supplémentaire. Mais itakuwa na besoin parce que ça peut tomber à panne. Tunatia au stock. Kama natoka panne, tuna remplacer au lieu kwa nyendelea tena. Merci beaucoup. Le 10 septembre, si unasikia kama tatele mzuri wanje kubushe oreya ya maneno ile simu. Wewe ndio leta contact yangu na Augustin. Hivi wewe tu ndio utafuatilia vile Augustin. Si tu wachunga tu le 10 wasema Papa Sango directeur ale mukoko sisi leo mukwe bania ndani. Kama atapenda ba visualiser mimi na batongo pa penda ba visualiser bo sana. Bon, unasalimia wa Nandi na unaleta mashauri gani na bali bangali kulalisa kipaji. Salamu ya kwanza iende profete mkubwa sana mheshimiwa Asimo Emetimote pale kwa Mosi Nzibe, mimi namsalimia na mimi naleta salamu kwa ajili ya entrepreneur yote ya Villa Bunya, iko ya enterprise Okata Wellness Solution, iko Empowered Consumerism, entrepreneur mingi ninawasalimu na mimi naleta salamu kwa wasikilizaji wote wa RTS wa siku ya leo wanaonifuata kwa muda huu. Mimi nawaza hapa kila mtu aisha kujiabone deja na itakuwa furaha yangu sana. Asante. Bon, pour que baba tu apate ma evre yon naimba kwa kuba saidia batafanya je? Bon, niko na konti mbili yote, niko kwa TikTok na kwa YouTube pale mimi niko jina Kotumoya Maki Augustin
banaweza kunivisiter na kuniachia makommentaire pale, nitawatambua. Merci beaucoup. Ça a été notre plaisir de l'accueillir dans ce studio. Et merci aussi pour la promesse faite. Je sais que le Seigneur va l'aider le 10 septembre. Ça ne reste qu'une affaire de 3 semaines. Hein. Les histoires vont nous rejoindre au studio ici à Simon. Il sera dans les rangs de Jean Fidèle, de celui qu'on appelle Jacques et de Nani. Nous disons que Noba Charité. Voilà. Il n'a pas déjà complet. Et nous allons régaler. Merci beaucoup. Bon, je suis arrivé à la fin. Si tu veux être connu ou te découvrir, naleta message ya mwisho wa Simon. Ukitaka ujue kama unakuwa na kipaji kani, kwa sababu tukuye ukiwa tupartage ile kipaji yako hapa, ni simple. Unafanya 3 jours ya jeûne. Banasema jina jeûne ile 6-18. Unaanza na 6 heures. Mais comme les autres heures, tu peux commencer à 0 heure ou bien 23h30 minutes. On a chouka, mais parce que la nuit là on ne mange pas, n'est-ce pas? C'est cette journée-là que tu seras en train de passer devant l'Éternel. Dieu t'a quoi journée yako ya maombi. Et les journées on a fait yao avec le prière au moins il y a 3 à 4 fois on a panga. Si je veux faire par exemple 6h à 7h, on a matin 8h, ou bien 10h à 11h, 13h à 15h à 14h, 18h à ou bien 17h à 18h. Chaque fois 3 fois on a maliza jeûne hiki na huko nakula legume yenye banapika na mafuta ya ngazi. Mafuta isikale sana, chumvi isipite sana. Unakula ile vitu unasema na Mungu akujaze uwepo yake na akuoneshe karama yako iko nini. Na Mungu sherti avant que tu ne termines de 3 jours, tu vas prendre cette révélation, tu connaîtras na takuletea na nguvu ya kuingia katika ile njia kidogo unashindwa kuingia. Ozi nataka kutafuta wakala animateur mambo pasteur de l'animation kwa animateur ou kwa animateur ile pale unapata mbaya. Ukifuata si utakwenda kukuta mimi nanunua villa na wewe unakaa pale wewe unasema unajua zikala mimi upita mimi wao unataka kitu moja utaja ulaumu Mungu bule, kumbe wewe mwenyewe ulifuata nyuma ya Martin na pana karama yako. Hivi kuwa mwaminifu sana ndani ya yale yenye Mungu atakuoneshea panda 3 jours. Asimo njo alitubania kungamba mashini kule napeleka vitu ile mpaka kuanga kwa hiyo anafuata sira la 88.0 FM. Mais kwa kungambo ya ile ya runinga ku YouTube na TikTok eko bebo wana mataji yake sisi lema le YouTuber. Na ukiona ma extrait kidogo kuna cameraman privé ya Matthew Augustin alikuya naye. Asa bale ma extrait utaona sema jua stati yangu, unajua stati ya sisi lema, unaona kustati ya Asimo, unaona kustati ya Wanzambi na inafanya mzuri sana. Na mie naomba Mungu akuwezeshe Augustin rapprocher ndani ya domaine yako ya evangile, upate na wakati ya kutoka mpaka kubalabala parce que l'évangéliste n'a pas le pouvoir de travailler pour l'église facilement si le pasteur ne lui donne pas le temps. Mais mingi bana batumwa balabala banda ndani am na bana baoriate banda makanisa mbalimbali. Hapana forcément pour ton église, mais pour les églises des saints ya Mungu dunia ile ya Mungu. Ou alors tu viens asa mimi nafanya evangelisation kwa micro hapa, unaona kuya hapa kwa micro asa mimi nanunua trust animation, unasikia simu unatia franga hapa ki ile ya entrepreneur, unatia hapo kazi ya Bwana, unaona unanunua trust there ku RTS na unaja ubiri batu lundi par exemple ça mercredi tu fais 3 fois par semaine. Seigneur Mungu niwezeshe ni gagner maama à partir de ile ya mahubiri mbalimbali na Mungu atakuwezesha. Nous remercions Jean Fidèle Ototuko qui nous a bénis avec le joli pain, le pain très goûtant, le pain de la fidélité, le pain qui restaure la fidélité dans votre manière de faire. Ukikula ile mkati utafanya kazi yako na uaminifu. Utakwandaka na bibi yako, utapenda bibi yako, utakuwa mwaminifu kwa bibi yako. Utakuwa mwaminifu kwa Bwana parce que iko boulangerie les amis de l'évangile. Utavaliwa na uwepo wa evangile. Mambo mkati ile mbele kwanja kuchoma banaombaka kwanja. Mbele kwanja kutia kuchangachanga banaombaka. Banabariki farini, banajosa farini na kuwa farini ya kiroho. Ndio tunakula mkati leo pain fidèle kutoka boulangerie les amis de l'évangile, des grands entrepreneurs, des grands managers
Jean Fidèle Wototouk et tous les staffs des innovations. Nous vous saluons. Merci d'être le nôtre. Nous vous fixons rendez-vous les mardis prochains. Vous allez découvrir un jeune homme qui s'est déversé dans l'œuvre de son maître. Merci à Alain Moukoko, le directeur de la radio-télévision Sangmalamo, qui nous a donné cette programmation. À toute l'équipe, Papi, Jonathan Biarwanga, Augustin, Aimé, Chaligoza et tous les restes qui sont les nôtres et qui nous ont soutenus par leur participation. Nous sommes chez vous grâce à la bonne volonté de la RTS et la D-Service professionnelle de la RT et la cabinet de République. Martin a été devant les mics et ça me sera encore très mieux que vous puissiez nous solliciter pour la semaine prochaine. Les numéros de téléphone, c'est 081 439 55 64. Appel direct, WhatsApp 09 90 34 034 D. Vous pouvez nous solliciter pour vos différentes actions. Parce que nous sommes aussi MC professionnels. Nous animons toutes les cérémonies dans leur diversité. Je ne peux pas citer une parce que ça est très nombreux. Très nombreuses. Alors, nous vous disons bonne chasse et bonne suite des programmes. Tout à l'heure avec la RTS anniversaire. Happy birthday to you. Happy birthday for all of you who is celebrate this day. It's the burning day. We wish you nice, well done in this happy birthday.